Maremo assalamu alaikum oda kuni émission nga len ko take sigra émission begeni ha émission ni bawni hotel da batenga hotel korosindi ha sigra nga nok sube sere suga duna sigra yana an sigra nga nok be so len kala no ke hotel kenya korosi anya fetu no wanyani anya kali no anya jamani no anya gonya la ganya sere su sigra yana ewa Kumi TV magari ken sigra korosi da batenga aga tunu mo be yo pour que so ngona ngata tunu nanti jankano so mo sigira ngia iga sikido so ngon ko bare matenga yo ke moi magari hamiso aga tringa aga fay hakatsu Kumi TV kama sigira wotara hana bismillah. Assalamu alaikum warahmatullahi taala barakatuh. Kumi TV tringano ada fay ndana wada hakuni habeni ga noksu ke hakati haga Kumi TV fayni yo lenki kan ko ta horenya yo Kumi TV lay dumutu nanti son kan xibare ngana nokku wala sunu kala mo ngana nokko be do golle be gana me mo giro ogadi faba ogadi wori xibare nga mo be yo angoto ga jamane be ke France jamane sire ran xibare lami da nyime lami kuntu bana on taka tokko wa tuabini maga ya go xibare lami ni oy me len ko take alla de fini no ndo danga xarale mo maga tuano mo maga len ko take iglaw nya nokku su xibare gana nya oglaw telle oglaw sedini xibare be nya ak nya mo be oy me ga kono oy mega afamunu ogame demana yo kenyan sigi Kumi TV television kanga atlen ko take migri nok begeni ewa montrey xibare begeni ribara kita ke samu nga hamba nga kono television kani wala suronga maslana sitini kama oy menari wono kitela aya sirenga kenyan sigi Kumi TV agari lengi hamare me bulif sene sumare ari aywa sigra emission yani yo sigra kenga soni kan kanne ngismana fiani asuga kentu bawoni sere su sigra gantanga duna nismana fogabe bonnanga yo sigra émission ñan len ko nalli nante ewa nantinko kubeni gani foye gani ribara igi dono iga hala be len ko take iga mo be len ko take wona ket sifana kama maram ko suna keta famunu xibare nga nokbe yo demanu nga ñan mo be wo kitunkini me mo be yo kembre onari o suna koy me yo kubeni ga golle ke me no ya faga o karake len ko ta o gari o wori yo kemro digana sefe xibare nga mo be maram hana keta famunu kembre keta o sugana mu do be brebe o suna gri yo soninke ama baginda nga abada kenyando to falle yo kekileke yo afet fogeni setana gala gamin oy men la gamin kunga ak boy mi lakken kunga ngisman xibare ko dro wona fam yo maremu mogo jofe ewa sere begeni ewa Toumani Traoré agane porte parole ewa fuma begeni conciliation fuma begeni na mogo mun nyana fuma begani no soro beniga ke dingra len ko ta way ado mairie soro na ayani porte parole ngana ket sikidi battenga yo ana ket sifene xibare kam makunga yo kenangen fale certaine ni yere me begen ko dukure wakari ado alaji maymuna dukure ya begeni chef de délégué de ribara ki no ani kendel gaunga isu yere sere begeni jabi simaga akan délégué nyakunga mo gar katisu mo dig sefe ado hamid dukure akingani secrétaire adjoint à l'organisation au conseil malien de Mali be ma français rekunga kurso ma yere mare mu jankanu oga kebe simana kenfe wala suronga kebe simana kenfe kubeni buguri bara wa ibana fe soro nyani falle collectif nyani falle wa sikano nyani falle yo wona ku sikano ni mamoni tiga bawoni duna sere su sigra gantanga yo ngisimana khafu nyani kenga yo lenko ta ku sigra ngani kebe mogra famu kenyani émission sigra agati migri igri iterinka wa ni trindi xibare be gadu ina kato da wa akungo sudanga mare mu kengo faga jovenia wa Toumani Traoré anyani wa porte parole nga ke xibare est ce que la foni kon mare mu ndanga haga situation be len ko take ki xibara agri kam mo len ma haga kini ke dingra be len ko gay ke lingo dangani iri bara xibare nan joppe len ki heti bo iri bara foyer a tankar gen chine nyeno ka bugu yerunga 2018 le 26 septembre anda danya mairie li nan tombugu ida no ko kito dangano lono ngane parce que foyer mbono a khaso bo iri bara ku habanu wanyino ado gidanu iri bara nguni le 18 mars 1968 bon kenda nya ta kande petit kenga de ancien ingénieur piano nyanyi igara anya foyenga bon na udu kenga na wara 2018 tankara ke sine o habanu da yiki endangindi o gidan di kendangindi agemo ko akiyenga yalla tige o delgonu benu ka yere bo degen xisen laji bamunay kuma gara ko mo kombe jabi shi magan degen nyi wakar dukure nkero kenchu ni concertation nyi bo o aga ki hamidu dukure akenni secrétaire bi c'est au conseil malien de France
bona mbugu meri nyime ali wi fayenga na fayen payaga la hala bedi 2018 akotan kero ke bakar du kuro saka karang ma soba 5h 6h du matin ke bere ngai meni moblingu i me renchi mutu na ligi golerang bona ti fayen bono fombo kwa bo ora makita na mai hamu le 26 septembre 2018 ada karun luti 5h du matin nanti ribara fayi ribaranko wa kota hada mama mai hamu asoro benu ga da hamu kunda ka do meringa kame aro tanji kere soro kargi kunda karnu mutu nan daga afanga ana afa la qingu nya fa centre formation nyanyi me ka ko sikki serenta di o garo afanga le 29 novembre 2018 ki qaso asine nya hakeni ko wa ko kutun churi na li ka hoy bo merin ti do préfet nga jugement nga nan timbogo bo daga jugement hanay ka har préfet qalle nya ganay tonga idi baranku ida laydu mutaka dangani o gana bugu o daro kane on taka sagane katiri baray ida ke laydu muto dangani ala da nyawo daga jugement hananga ida tongu kini préfet nga parce que ko no gombe bo leta nya honi amanya bara nanti mairie na leta no ku perquisione na soro londa di ata hanan jonge kiyai yerunga bo o daga jugement hillandi nga mairie nda rappel nya jugement hillandi ngarni oro trabi be narndi mu lenga naro sirera kan taka mbagandi nanga naro nokusu kencere nga franci bo ken nogondi o togono ngani mairie kera linu liti igande ngarni sogoba igande ngarni nelle kafe ho ma kontoy oro lemunu cinyi no ngani iyo ka hanka hidi sere melle moy de bo ala da nya le 28 ke kota kasu 40 ke le 28 octobre bo donc sere sunuli bo ido commissaire li katinga nanti préfet nyanda nyamar yankine nanti li nda ina ndo lemunu mbagandi bo omar inda ndo asireti ni katia oti katin tanga nunga kadi sasa kaga baka seti roseti kama onta violence nyana kaga gana halisu police nunga ere sere nunga kar nu manme seresi ampono kamera tankarge makamo li seresia gar humbe wara katoy nti hanka ti sere melle o kuranta tunwa rono seria nkane usuna seria palle o dungo baka bo ho gani limini kaji kan tama kan ta sumbugo inda kasiki tetuaranga isubugi de kasiki tetuaranga kaji ngo kubinu benu maka odi da négocier kapa o faye humbe ga gestionnaire nga kingani koaliai koalia da koy kaji nga ho maka ya logement kinanga ngado mairie ngemu kenyadi diga mentali donc kaji nga ho maka da kundinge doru yoko ko ko lemun ko kaji tangano o bugu sella ngo kirano ne lenga mardi ne lenga nke girdo montre wona nogo mundu ma daga nyane ngarni nogo yeri kita ndara ken koso ngarara ken koso bo donc ndaga ay la kara mercredi ndaga déclarer mairie khara mairie ni vacances nga Espagne bo ngara déclarer mairie ti problème ntari adi protocole nyanda telephone ati tumani tirndi a hajun tenna mani do mania ati tumani ti hajun tenna linu ngi jinta ere couranta ere ira jillondi na courant londi na linu kini lipuko kino iri na liere hay o conseil malien kengani Hamidou Doucouré ado hari jara i halali na ligue lo o ga bugu ko tambe na lidoy nanti golle ngam gombe il faut no dema ida khusunju khiri na appel nya association chwa o mare nya ko do dema koy ho gani atambi ni ray onta tini shonun kembane abambarada asonin ke aswali igande ngani katli mun kwa ho ma konto alhamdulillah meri ke adi la idunga da timandi ay mega giri vacances nga garo ada monte khirsun chukri monte sukari fa sukari khirsu hilaro delegenu no tagondi nanti ke bagara iri barakita ikanda iri bara bakandi yerunga ida karande ngame ka ko hili shikina gondi ya karna taga ka nyoda ngani gara ledi ke butu kenta warni ina iri bara karna nan chage na taga oga yere ke no ke dingra be sasa ila nyini ni awra ka toko ere ro fa en ka dukutana bo kamo hilli aro tanyere aro limunu kargani magaire bo kaytin gumu nyugono adi kawada koy ho gani kayti gumei kellan tala garnire ire wutiti kajin tanganu nyai kulinu benu gani kundu ori mandi bugo i carton di meri ngari kinu ndi kurmo nyen no de matai nanti ho koringa naro ho garo la samol katia bo kenga dangi Cheblin Ndrameri yere mari ministre affaires étrangères nyeni ado ambassadeur irina le kunyindi
kingana dangi kita député li yere ko dangi teke arina le kunyindi ara le munu ko ari de mati 1500 euros bon Hamidou ay tagunu ani au conseil secrétaire général nga bon Hamidou da duro koto bon ambassade ndo ko conseil iriti maro nga iriti serenge nga iriti tenga ko komi soro honun to magaire o gre nyagar ku benu garanti yigande nga o da kini na to ka soro no katle mun nga honne bo kenda nga le association gabere o de ma to ngam posunta bo yugono ak kiti jeune kini yugono to ko hanu nga parce que mun dem parti ni diga men tadi bon franchement shura duro koto bo o ga bugu afanga o ga riere daru sogoba amerique ku yindere monsieur Bessak ani montre meringa a logo franci kunda be ga kipini sans papier bo kame sak be Bessak gara kebenya harmaremu haranga manya islami ananya horoti mante kafiri nyani adila ro kanun tanga c'est nombre de paroles donc agar laydu be wutu ada timande ati o wayere nto wayere atono hakrenta undi igada kebe ko imati akajikini de kachinti kema kada kachinti c'est le gouvernement l'état qui donne kana nyamara inkini préfecture no ina kachinkini ko ga yere ake ike communiquer di ho kono ma o la samoli katia adi duro koto donc kunyani serenta siri lagabane di je ko nga kebetu franchement nu war ndenga kati atambi nenchwa asoni nke ka ha bambarai asuri duro koto oriye ho ma konto sira kun kara duro koto ho gani association bénévole ay asuri se konya ho ga ho ma ritai voilà yo harbisa monsieur Traoré o dan digam o mugu yo iri fogoberi kata yere yo hallen ko take animer ko est ce que ke dingra be hagay est ce que asirante ngama hay to ko yere ma kompe foy gante ga hakati mi nokutana dingra layd logare parce que nokube o gay kuma fildo fosere nismana yere alo aro ko yen ka fere ganta dangar ko est ce que idi laylu raga danga nanti nokutana kina hay fetira ko re ay ruwante gen bo herdo hera nunga me na nokutana mundu geligana no ko gore kita geligama no ko gore kita akenyi me ho tire serenya hon yere ada kama nga négociation nga pour ko raga sabati ni yere mogombe no ko gama kite bo ora ga sabati ni yere mogombe ga golle be nyana no tongondi ko pour que odo fayenga iri baraka tagani na njage katino ko ado kempera no ngame yo monsieur Traoré nawari harbisa wodanga dome yo andi fers na yere kita na liere na khosona suro londi est ce que certains wa ma len kota ki aga fet meri mi haga nokta na krosini iglaw nyana anu ruante ngen dinan tiere kunga iglaw nyana khumene fala haglaw jokkini kat dono sero benu go maka kenni o conseil malien de lecture en churogne o donc ke musa du kure gari kundu nke do kenyan kahu na recherche nya na yere mundu na koso bo gara koso bo sare hetan na lo na wandi kompe koso me ko wakati kebe ku sasa mu lem parti nyani bo tubabu nu nyimeno atu sharia nyani angana wandi kompe so koso sere kan taranga ro trebi na le odo mu leke ke ngadangi ni ke nganu ngani sere antambagandi bo yero ngoro afanga kununyi me gara kebe nya kundu a 2 jours près a to bito ila yonar tribunal ndi irina lo bagandi hankanya ni la loi du plus fort est toujours la meilleure hankani yadi bo donc sembe ni yadi idi hankandi sembe ko ido do lemunu bagandi o ko alhamdulillah gamal mi bana kita na refule o maka o da la tigando ngani to sube no go kane laji marko adon pali jegana ida duro koto isigi do lemunu nga ni hakran ko indi ibe gana ibaka galendi na londe galendi donc khusungana yi lemunun kane afitna nga alogono kega leminen ahaten chuni kangi memeni jagawale ni ko beno ga lemunu nyumunga alhamdulillah asuro duro koto na otu iri bara na mbogo na le afanga kasu tamiro shiko ni nyani garo bagandi bo abita hilanchu ko kura ire kita bo otogo ire angana hay franci serebe ga sakado kilenga akabe nyini ko sonon konta kendi parce que ko sonon ko mara ma gon chiro nyini na to kumalienu o afrique de l'ouest o ko beno ka baka afrique de l'ouest o su sa habe parce que ka kum pakari lenki na li demande nyini ke yo o hajunga hohoy o mare nyagaro o mare nyugo sere sura go demanati har jimu lenyi c'est déjà pas mal soyez les bienvenus aka sulli ti hoy asuruti hoy ka har so hina demande nyamunduno parce que le mon beno gi magaire inta ko len ka tinti maga
bon odi dossier nun traité ndenga me alla dungen kama cas par cas bon sere ngar humbe ko de 5 à 10 ans de preuve bon o kana kite gana yanka kengure koni awali ngunda parce que lemun ko ko beri 2016 do sasana ka banga to kum preuve ko ten ko tan ko mogari kaytin khibare ke yerdo kat kan mogari ke har bisa habre mo ke yere an gango ngara est ce que len ko take hajunte ni manne parce que o kana gango ngara kati e wa jamake fona akhre danga wala har numéro ni ga ma sere gana mule ga demande ne bena ga deber nokku be ko wona kem fatam fansi pour que madame ko gana mule na demande ne beri e we glawri na adresse ke mi ga wali ga tele nokku tana wali ga numéro téléphone akhili ala ko fukon mare mu dan kum kunuyani na keta nyana ketange so beni gana ke mi so terenka wona gango ngar katisu nanti ina fer sunya ina demande ngana war katay bo o hajunte nga humbe o hajunte na igo ho nya lenki parce que igo hon kontonten kenga nya cafe ya aga nya igande yo aga nya ho hoy bon ke men numéro téléphone pay kon ke 06 09 78 84 84 06 09 78 84 ken nge tumani men numéro bon adresse kera 138 rue Stalingrad 93 100 Montreuil bus 127 arrêt les parapluies adresse keni kiay bon obugo Montreuil no na Montreuil no nyede o mala to harsa bon donc kenyi ko e wonna wari monsieur Traoré mogari e wa trine ngar kattu ko harbisa yo lenkita andigam kuno ganyi mede khere nanti sero beni gayre kuma fiddo fo sere afogo be su kati tama est ce que hakkete soro kita harbisa lengi garni sigida ki kati mbala ko be xibare ngadu ga kitin hadde man mo be kuma ken kan xibar tana bawoni haraga daga noktana ala no khumeni me kubeni kati ganti ma ganti dungeni garo no nga iga place kita xangar ko mo be o ku ga be gani soni ngo o kulanta wini siro nga wala xubundo nga ogo non dore mu ga kunto ko kamengure yo est ce que hakkati wa fokita ken ko ala danya meri xasse monsieur Brar ari yere juma dang ya ko ni daru juma kay bada ko ya gara ke prevon ko bara ko nanti prevon nga srobe no magana utu 5 ans na wara 10 ans bo ado préfet nga metu préfet de la Seine-Saint-Denis bo ila wa soronde mana bo adani monsieur Besaki le maire actuel agara avocat ngoro disposition di ga golini kem prevu kama comme ngara ko ko mele mun ko ko beri prevu ntimaka agana gouvernement ngana katna no yere ndadi na prevu ko war ken no wondi bo ken ko ni wali ngono dangani bo demandano ngoy ko mi ho conseil malien bado ko menu bo hogabe yadi yo shuten ni bo parrainage ka bo association kada parrainage ndabari montre gale mun demana bo kenchu akilendir ni quoi association nda koyi men anti le mun nyugonu na li wini ngani ngatinti ma sa ko kenga mani hoy parce que ko hatambi no do tubabu nun ta sharia ko ona me kama ille ngana kare anda le munda ko no ka suna mengari yo ko hon ko lunta sere anda daga hon ko le bangene sasa bare ndanya bo kenga responsabilité en ko renyen ira ko de manati humbe tanni ili to de manne kananti na le mun hilli wutu na le mun sikki wala doro tin tamu de jamanga sankni mai ngeke ga nyamo ko sudi o suna me tigi no yere na hasu nanti dino on chankme quoi voilà ewa mare mo harbi sa o faga no be gani montre ya ewa ha mo wotu wala hadmugu ribara e galli gadi bagandi dono nanti ribara e karna e tagana yo ke mo hadma ko di sanki e ganni suñu afa e ko mo be ko afa no ko yani formation ni ga inde berne ha centre ke fu sénéganté e daga dono ay bibre dono e wa sine do fo bakay ga dono yo ha mu lenga tingon bana yo ke ngutu nandaga soro ku nawtu ni deni selanga len ko tagi su sanki yo ogar fumbe bamugu soro ben kati ngi ma yime nokku kiniya yo mogori fer nyaw jofira yo xalen ko doga nokku be len ko danke monsieur Toumani Traoré agani e wa i porte parole nga kin fogebe kati tima ay gani e wa foye ke be gani ribara yo ribara ko ngi simana sere sunti France ngat nontu wotnanti ribara ko ngam sergebe suñu dono nga i giro ku jamanu ku nawtu Mali Mauritanie Sénégal Gambie afogo sun soni Kenya wala otini 99% sun soni Kenya wala 100% nyime yo king wa kunsu bugan len ko take Kenyan sigi oku ogati fonali sigi ya yo harbi sa monsieur Traoré ona mama onan tiga yo ona dengan kat ona tengen kati e wa ankapal mo ko ona fone trindia ina kati fone ko ngodanga e wa serebe gani e wa alaji Memuna Dukure na trindaga bawona ay chef de délégué de Ribara délégué nga yo monsieur Dukure anyani ribara délégué ribara ti karna iti mulega tagana pour harma ko nayle sage kat dono e haddi manne dankana ko kita tegande ke be ganyana bawno su wori foye su gana tega igana kara igana tegana e ganni restaurant be ganyoma salaire ko be ganyoma
salle de réunion be go nyoma o sugane kompo gorobe il kunsu ina su kunsu be est ce que len had dankana ko kita nanti gana le ke riba rega na tagana ma o gani bro mo be nyana kunu ma harbi sa i ganya ko ganni mo kya i ganya kompo lembane Allah ta sere kapodu est ce que hadi sefe hadi gad me famu i ganya mo be bismillahir rahmanir rahim nkuni ndenga kati sumare ado mange surunga menta surunga nyanya sababu ya kunga kinyoku yere lenki donc anga malio anga senegal anga murtano surunga menta duna no kunoku hada mare me anga tintia anga lese me nani metrindi hanga tinti ma bana garantir nanti kega sene ar surunga kana nyakono de ona te koron kinye ona tirnda ga baka jamane be donc ando sonunke o kapeke alungo ora giri gele halya ken kuna bo ken chon kan gana koni bo haramare me komi ngere ko mo ba ngana lesme na nyimetrindi donc yigana ki yigana tirndi inam buguran tirndi anke nga baka senegal nga baka murtane kya baka mali me ogana men gunne korona ya sagen pabenga ken kitana surun ka kumbani adi iri bara sumare ngere tirndi kebe iri bara nanti faya baka komi aganyu mo gase be dinanta sagene katti kem mo gase a logo franci modi ga tawo ga diga benu ko ganim pon kullu ngana diga me boku kala kama me lenki hon kullu ngana diga men ko awa ga ra so menya kina me anene na mi amaka donc nanti ko o gani birene mo be gani iri bara gase ke nanti ko ayile na katti kenga no har kenyi me har ga mako ku mena ga o gari faw hano benu gani ga kere iga yille sagene katti ke impakale nga hinno maka donc kenga ko ni parce que gani kompe be gana yiri bara comme linu na katika na kompe be kenyen kompo roke sino kompo ngano ngakundu ko linu tumi linu nyeri linu segi wano ngama tamuro hillo ime bo ga intaka dugene kenga ira nyana peut-être gana hondi soro hillu kompe ina nyana sir banan kompe nga donc kenya honteno ma kenya iri kenya kodanga bo kuzini kebe nu gonyo maka sorara nu kubenu do hoyu kubenu su gonyo maka bo i goni ko nanti warni kende beri mais awa changene a changene menia peut-être service dizaine meni pasene fawku daga ngabasiri mais igana woni ni sorana ko benu bagane ni we déclare donc finalement service dizaine ngarde passé bo a comme agani awasa fawdu ko ni mema ganya géré mo kebe peut-être changement ngarni ro kenchudi bo o di tawuna kenchuko wala kununya ni nke koni digame na maga gilo nku indenga kati ava sumare ndo mangenga kengana dango ga sigira be oga nogobe lenki ora la tiga na la mama parce que oga bugu apake kotabe kamendo awasa mulenya nyinonga donc weri koyi koli anyi o teneringa agani iti awasa ke autamwa me haleri isu ke sanjeri iranya koli ai bo koleari meni ko nanti bo sasa ka iga bogo ari katugu munya tire bakedi bo enku ndenga katinka pallo mo ko ay kubenu ger duro goto parce que haramare me maganya hasidi anyi medanga kempetu hoya serebe gan kane kebe anna tigana mama pesundana daga ka halle ube ma fali alla gana ara kuto kiyo anna daga tagu nanti karsa ke anukundwa haramare me cigirangi ni kebe akagi labiranta gundi ana hoka hay kenya na hosire bo surongo kebe de ber kempe to hosire serebe nu ganya sababu na yare kinyo ke tumani travel mpaka gire kenya ko Musa Dukure délégué nyani ani awasa bureau de consultation ke président bo ahale tumani gera remplacer akendo waker Dukure bo tumani kedo Musa Dukure ro waker ke iyanya sababu na lomurku kinya yare lenki sinon peut-être o sugan to kundunga peut-être lomurku wa dingira lenki yere ga hay parce que geni no gobe ni irinyadi bo gornama nati bo sasa kaga no gobe ka to gora yatinonga lemun gonati ya to kononga bo na me hutu bo sere ga jalle ma ti hankai donc yanya sababu nke goni tigande ni ma bandenga katia toujours yani lemun ku me survenere urondo kiyanga na lerin dambe swangi nyinere donc nke goni tigande ni ma bandenga katia donc ngol nyallo monya ni irinyoku o swadanga mais quand même on tiga ke anta ho baka sere baraje bo ga tiga ne kenanya kenya na hosere quoi mingari nawari monsieur Doucouré mingari trindi katanga bawni foyeri bara sotu sere nanya français nga mu jofeno nga ana logo xawanda to haranga mu jofanda to nge mu
serenge be ni dono igni bagandi ni kota be idi man laydu raga da est ce que get laydu be raga da nga igni bagandi ar foko kinga idi laydu raga da nga nanti est ce que kaydu gumu kusu parce que ngana sere bagandi no ko ga kompentu gana ngana den no kinga ngana ke bagandi lant ken to kilenga fana no ko kini est ce que ke laydu raga da nga nanti i no kinai soro ko ben kayti ngama ga tele wi dono nga wala soro ben gani dono nga liste be gani ma su fokita c'est dire que laydu raga est ce que laydu di sigindi bawoni so ku ben daga afpa ngi mana kayti gumu wala soro ben gani sakaduna ala nyal foka kifini est ce que laydu raga da ga golene be wala sumare angere kebe ko alingina mo siri iri bara ni faya soronga afriki mali bane ti afriki gombon kuna katisu angana ti sasa faransi anne kan faya to gontu no faransi lenki har lemene be ga 10 awati ni 18 iri bara 93 sa montray har serbe ga makara oku iri bara okuri soronga kei har mali nu minu ga iri bara mukebe ndari am har dalla siri saro bucha bogu peut-être kaso ma kaswili lemene gori katinga Allah ko sagamdi nyimai ari sakosi ndagere me kunyati ike hayiri bara mundure iga daga ambassade ni warakati tindaga soko iri bara nti ambassade nyanta na li soko iri bara atiyo wala bonti awa bismillah yere ni habanganya sero qabla suganari anga tinintiya hombi ne nyagananga o suko honyani ndaga kantine koyi nti yero kundu uronga na kundu ketabili su anya gampa atiyo bo nti ini kusura kunya romeri ga sakai donc anka ko i mogo bismillah donc wala oga bakayri bara koliya gere kebe ko katu gumundanga o watelo no ngapuru khasunagati khasu kunagati bo yano kumundunu obligé yu gateli iloze no ngakatu gum oti basintedi atiri iri no kunchu mundu ikonto me watele au pakay pour khasunagati oga bakayri bara kenya ko bo khasunagati ni adangi boitiro no mbunde ngame toujours Allah nyama igarni montre fay barali karake iri no kogo kitano nga iri kompo gon sugindi no nga ho geni katin tangai katu gumei daga kullo zeno nga donc humbe rugo magare lenki kunni katin tanga nunya wala kundunya no kwa